Si Sisa, istorya ni Leticia M. Garalza, gin-layout ni May Cherry Ann T. Lipata. Usa ka adlaw na masyada ha kabukiran hirananay manok ngan Sisa. Ayaw pagpahirayuhan imo pa masyada, siring ni nanay manok. Nagpadayon paglinakat hi Sisa. Malipayon hiya hinduro mintras nagkikinita han iba-iba nga mga kulor han bukad ha palibot. Haiya pa masyada nakakita hiyahin kasigutan, dagmit nga kumadto ngan dayon humarani ha kasiutan hi Sisa. Aduy, siring ni Sisa, may mga ligwan ngayon nga naukoy harani ha kasiutan. Dali-dali nga dumalagan pahirayo hi Sisa. Malipayon hinduro hi Sisa mintras naglalakat ti kadto ha sapa. Nakakita hi Sisa hinda kong asawa hagilid han sapa. Nahadlok hi Sisa ngan dumalagan dayon. Tikang niya na mamamati na ako ha imo nanay manok, siring ni Sisa. Susundon ko na an nga tanan nga tugon mo ha akon.